निश्चय कहबी आ कौन बोली कहबी अरे कि सुंदर ए तपन किरण चाहू चाहू उठिया से चिकन अरे सतरे कि सुंदर ए तपन किरण चाहू चाहू उठिया से चिकन कि सुंदर ए तपन किरण चाहू चाहू उठिया से चिकन छिसरा बिंदु को देखी देखी छिसरा बिंदु को देखी देखी मन खेल सिंहारणा कि सुंदर ए तपन किरण चाहू चाहू उठिया से चिकन कि सुंदर ए तपन किरण चाहू चाहू उठिया से चिकन सौंदर्यता देखी मत मन पड़ जाए से मो स्वप्न देखी राजकुमारी तो कथा अरे हाँ हाँ स्वप्न राइज राजकुमारी मकड़े बसी खेली बदलही प्रीतिर संगीत शुणी बसी बेणी गजरा पड़ी बखासी पुष्पध्वज लेखांति गीतरे पुष्पध्वज लेखांति गीतरे आसिब केबे से दिन सुंदर ए तपन किरण चाहू चाहू उठिया से चिकन कि सुंदर ए तपन किरण चाहू चाहू उठिया से चिकन स्वप्न राजकुमारी कथा मन रे भाबू भाबू मु तो भूली जाइछि हाँ हाँ सेपटे मो पिता पठाई सैन्यगण मत अपेक्षा कर हाउ तेज जाए मुझे किसी क्षण अपेक्षा करी युवराज करा जाए है युवराज करा जाए है अरे महांती मौसा आपण अरे बाबा आपण जणे आसिले आउ केही आसी नाहंती कि ना आसुचंती रे बाबा मु तो गोटे लोक 100 लोक समान ना एई कथा अरे बाबा हेले ए मौसा हां आपण तो जेबे भी मो सहित साक्षात रे मते आस मो पाई किछि ना किछि खाइबा लेके आस अरे बाबा हेले आज कोन रे के आसी छ ना आज पुडी मु भूली गली रे बाबा हेले ए मौसा अरे बाबा से पछपटे कोन गोटे धरि छ जी ना मो हाथ रे किछि नै रे बाबा निश्चय आपण हाथ रे किछि अछि नाही परा मो हाथ रे किछि नाही ए मौसा देखो तू एमे तुम मते भारी भोक हैलानी तमे आ जमारो थटा न करके शीघ्र दियो ना ना मो हाथ रे किछि नै रे बाबा किछि नाही किछि सुनिबि रे मौसा दियो ना अरे दियो ना मौसा मौसा अरे बाबा ए मौसा हाँ किए से सुंदरी
କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଘର କାହାର କୁମାରୀ ଯେମିତି ଦେଖିଛି ଏଇ ମୋ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମର ସଙ୍ଗୀତଟା ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। କୁହ, ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କୁହ ମଉସା। କହିବି ରେ ବାବା କହିବି। ହଁ ନ କହିଲେ ହେବ କି? ନିଶ୍ଚୟ। ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୁବରାଜ, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଆନା ତିୱାରୀଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା। କଣ ନାଟା ହଉଛି ଯୁବରାଜ ଅଞ୍ଜଳି। ତାମାନେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଆମ ବିଶାଳ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ମହାସେନା ନାୟକ ଆନ୍ନା ତିୱାରୀ ମହାଶୟଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଅଳିଅଳ କନ୍ୟା, ଆଉ ନାମ ତାଙ୍କରି ଅଞ୍ଜଳି। ଆରେ ବାବା ଏ ମଉସା ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପ୍ରତିଛବି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଆଉ ତା ନାଁଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଆରେ ବାବା ହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ପାଇବା କୋଉଠି? ବାବା ଆଜି ପୁଣି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ନନ୍ଦନ କାନନକୁ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ମଉସା, ଦେଖନ୍ତୁ এইটা ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଆରେ ବାବା এই ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ଜମାରୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରିକି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଯିବା ଅଞ୍ଜଳିକୁ ସାକ୍ଷାତ ନିମନ୍ତେ ସେଇ ଆମ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନ ନନ୍ଦନକାନନକୁ। ଆରେ ବାବା